Mashujaa wa vita vya Mau Mau wamekemea vikali ongezeko la vurugu za kisiasa na matumizi ya makundi ya wahuni kuvuruga mikutano ya hadhara nchini. Wakizungumza katika kaunti ya Kiambu, mashujaa hao wamesema matukio ya hivi karibuni yaliyoshuhudiwa Olkalau na Kisumu yanaashiria tishio kwa amani, demokrasia na utawala wa sheria. Wamewataka wahusika kutoka pande zote mbili zinazotafuta uongozi katika eneo hilo kufanya mazungumzo yatakayowezesha kuleta amani. Pia wanataka idara za usalama kuchukua hatua za kukomesha vitendo hivyo. Na bado sasa mambo yenye inaendelea tunaona nataka tena kutuelekesha kwenye tumetoka kwa hali ya kumwaga damu, kuuana bure na umaskini. Vita si kitu mzuri. Kwa hivyo tunajua kwamba kama kuna watu ambaye wamepanga mambo mbaya, na tunajua kwamba wako na wanachunguzwa, na tunajua kwamba vile tulifanya 2007 na 2007 kuchunguza watu ambaye wanafanya violence, tutafanya hivyo. Na ningependa tu kuambia watu ambao wanatumika vibaya, hii amani yenye tuko naye tusiichezee, kwa sababu tunajua ya kwamba kukikuwa na hizo protest, violence na kila kitu inaharibu kila kitu. Hasara ni mingi zaidi. Maisha ya watu watu wengi hupoteza maisha yao. Wakome kutumiwa na hao wanasiasa. Sababu wakienda huku wanaweza kutana na kifo huku. Wanaweza kutana na wanaweza kuumizwa na watawasha wazazi wao, watoto wao wakilia huko nyumbani.